Ɲɛta Jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ka jan bɔlɔlɔsiraw fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bisimila Ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na min yɛrɛ kɛɲɛna ni bi sibiri ye Zulukada kalo tile 5 hijira 1443 na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni an ka jamana polisilakaw u yɛrɛdama ye ɲɔgɔn dan min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka jalaba sɔrɔ n'o o ye komisariya ye a yirala k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana sariyasoba n'o ye Cour suprême ye o kɔni ye o ɲɔgɔn dan kofɔli in bɔ a ma baɲumankɛ tɔn min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o dɔnnen don hali Iksan na olu maaw kɔni u bolo fa ka tun yatimɛdenw ni falatɔdenw ye min kɔni ye balo ani fini ye k'u ta k'o di nin maa kofɔlen ninnu ma ni fɛn dilen ninnu yɛrɛ batu u kuntagala jɔ fo euro wari 2000 aw ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la an bɛ taa Niger jamana kan Niger jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Mohamed Bazoum ye ale kɔni i bolo bɔ jatigɛwale kɛbaw nɔfɛ minnu bɛ fɛ ka segin u kɔ ka kɛɲɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min yɛrɛ ɲɛsinnen don diɲɛ seleke naani kɛlɛbancɛw ma n'o ye casque bleu ye a yirala k'a fɔ an yɛrɛ ka minisiri min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye Ablaye Diop ye n'ale yɛrɛ ka koɲɛ bɛnnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛ dilanni ma Ablaye Diop kɔni ye foli kɛ ka taa diɲɛ seleke naani kɛlɛbancɛ bɛɛ lajɛlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ bɛ baara la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu ye u ka nali la walasa an yɛrɛ ka jamana bɛ se ka suma cogo min na wa u bɛ baara min na ka yirula k'a fɔ ko baara gɛlɛn don bawo su ani tile u kɔni bɛ kungokolon fanta batanw kɔnɔ walasa min ye bɛn ni kiliyan ye u bɛ se ka sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na Ali Kulubali ale y'a bayɛlɛma bamanankan na an ka jɛ ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni diɲɛ seleke naani wolomasiri taba minnu bɛ yen ni u bɛ Mali kɔnɔ ni maaw b'u wele ko casque bleu ni dɔw yuru ko fɛn min ye bafilabulamatigiw ni olu ka fɛn min ye don kɛrɛnkɛrɛnlen o ɲɛnajɛw kɔni ye ni u ka don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni u bilan bɛ o kɔni ka tɔgɔ la diɲɛ seleke naani maaw kɔni fɛ a jirala k'a fɔ o ɲagaɲagaw kɛ waati sa fɛn min ye Mali minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma n'u ye Ablaye Diop ye a jirala k'a fɔ ko ale kɔni ye kuma kɔnta ni kɛnɛ kan ka se ka foliba kɔnta ka ɲɛsin fɛn min ye diɲɛ seleke naani wolomasiri tabaw bafilabulamatigiw kɔni ma ka jira k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ faso Mali kɔnɔ u bɛ o fɔ o la kosɛbɛ le hukumu kɔnɔ a ka kuma kɔnɔna na a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn min ye diɲɛ seleke naani wolomasiri tabaw casque bleu ko u kɔni bɛ ka baara kɛ faso Mali kɔnɔ yaasa fɛn min ye lakana na se ka sabati basigi bi na u bɛ ka kɛ fɛn min ye gɛlɛya dɔw kɔnɔna na ani fɛn min ye ngɛrɛtɛ kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala fana k'a fɔ ko u bɛ ka baara in fana kɛ fana baara in n'i y'a jateminɛ lakana ko a kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲamle kɔni don nka u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa maaw na se ka u ka lakana kɔni sɔrɔ cogoya min na ko a b'u fɔ o la Ablaye Diop a y'a jira hali sisan k'a fɔ cɛlaka minnu do o la fo ka taa se musolakaw ma n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ don o don yaasa ka se ka faso Mali kɔni dɛmɛ lakana na se ka sabati ani basigi bi na faso Mali kɔnɔ u bɛ ka wulikajɔ minnu kɔni kɛ o ɲɛ b'u la wa u b'u fɔ o la kosɛbɛ wa u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ maliden minnu bɛ yen ani jamana minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛyaw kɔnɔna na yaasa maa minnu bolo o sigiyɔrɔw la ani maa minnu ye gɛrɛntɛw sɔrɔ adamadenya hakɛw minnu kɔni bɔn bɛ o sariyaw kɔnɔna na ni o kɔni sɛbɛkɔrɔ degulen don u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ olu na se ka segin ka na o sigiyɔrɔw la ani k'u ka ɲɛnamaya ɲuman kɔni sɔrɔ cogoya min na ko a n'aw fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni na wa a y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye diɲɛ seleke naani wolomasiri tabaw ko caman bɛ yen minnu bɛ yen ni u kɔni ni kɔni bɔnɛ na waati min na u bɛ ka laɲini wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka jamanadenw k'u lakana cogoya min na ko u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn wa u bɛ tasi bilakɛw ye a y'a jira fana k'a fɔ mission walima baarakɛlaw do wolomasiri tabaw do minnu n'u ka baara kɔni ka ɲi wa u b'o fɔ o la kosɛbɛ fɛn ye Ablaye Diop a y'a jira fana k'a fɔ ko fo k'a dɔn k'a fɔ sani Mali diɲɛ seleke naani wolomasiri tabaw ka se faso Mali kɔnɔ Mali jamana yɛrɛ ye koba caman kɔni kɛ a jɛkulu kɔni kɔnɔna na ka se ka bɛn ani keleya basigiw k'o nati yɔrɔw la cogoya min na ko de hukumu kɔnɔna na bi fɛn ye bafilabulamatigiw ko u kɔni nan bɛ Mali nagakɔrɔ yaasa ka se ka na faso Mali kɔni dɛmɛ cogoya min na gɛlɛyaw la wa o de la a y'a jira k'a fɔ ko a n'o fɔ o la ka sababuya kɛ maa caman fana bɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan ni u bɔ
bɔmɛ jamana caman wɛrɛ kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ o dɔw bɛ u ka jamanaw o yɔrɔ ka jan u la kosɛbɛ o bɔmɛ u ka denbayaw kɔni kɔrɔla la yaasa fɛn ye ka na o kɔni bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni o kɔni tɛ o dɔn wa u bɛ ka baara fana kɛ fɛn ye gɛlɛya dɔw kɔnɔ fɛn ye ɲɛnɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na o de la ko yaasa lasigi basigi na se ka nati jamana kɔnɔ cogoya min na ani fɛn ye diɲɛsɛgɛ naani jɛkulu u ka sariya minnu bɛ yen olu na se ka bato diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ i n'a fɔ adamadenya hakɛw olu ka se ka bato fo ka taa se ka bɛn ani lakana k'o nati yɔrɔw la wa o de la a y'a jira k'a fɔ ko a n'a o fɔ o la fɛn ye Ablaye Diop a y'a jira hali sisan k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye kasigibilenw n'u ye diɲɛsɛgɛ naani wolomasiri tabaw ye tuma dɔw la u bɛ baara kɔni kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ wa ka baara fana ko a kuma dɔ la ko a kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲamle kɔni don u bolo ko ka sababuya kɛ fɛn ye gafe min bi di u ma ko kana baara kɔni kɛ o gafe kɔnɔ ni u b'a wele ko manda ko i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la o gafe ko u bɛ ka taa yɔrɔ min na o gafe a tɛ o gɛlɛyaw kɔni lakodɔn ka sababuya kɛ ko i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya min bɛ o yɔrɔw la ani baara min dil'u ma u ka taa kɛ ani o kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira kɔni na ko o kɛmɛ ka gɛlɛya caman fana kɔni don u ka baaraw la ko o de la n'i y'a jateminɛ ko yɔrɔ dɔw la u b'u bila ka taa ka jira k'a fɔ ko u ka taa lakana kɔni sabati ka sababuya kɛ o lakanabaliya kɔni bɛ yen ko nka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔw la politikiko gɛlɛyaw de bɛ yen ko o de kɛmɛ ka baara gɛlɛyaba caman kɔni don fɛn ye diɲɛsɛgɛ naani wolomasiri tabaw ka baaraw la o de la Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye diɲɛsɛgɛ naani wolomasiri tabaw ka nin don kɛrɛnkɛrɛnlen in kɔni kama ka se ka sigi ka fɔ kɛ a ɲɛmaw ka hakili jagabɔ kɔni kɛ fɛn ye yaasa u se ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa diɲɛsɛgɛ naani wolomasiri tabaw u bɛ taa yɔrɔ min kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka jateminɛ u kan ka taa baara min kɛ olu ka dɔn ani minɛ ko olu bɛɛ la ka bila sen kan politiki siraw kan ka taa se lakana siraw kan ka taa se fɛn bɛ yen sa n'u kan ka taa yɔrɔ min na ni a gɛlɛyaw kɔni bɛ yen u ka se ka o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ k'u bila u ka minɛnw kɔni kɔnɔ ani u ka sariya bɛɛ kɔnɔ yaasa u ka se ka taa a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ wasa kɔni kɔnɔna na cogoya min na wa o de la Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ a bɛ kuma min de fɔ o de ye fɛn ye diɲɛsɛgɛ naani wolomasiri tabaw kuma dɔ la ko a b'a ye k'a fɔ u ka baaraw kuma dɔ la baara ɲumanw don wa kuma dɔ la baara minnu don baara jagalew fana kɔni don wa a y'a jira fana k'a fɔ ko nka u bɛna taa u ka baaraw ko baara ɲuman don jamana dɔw kɔni bolo ka sababuya kɛ ko o bɛ jamana caman bɛ u b'u dɛmɛ yaasa ka se ka u ka bɛn ani keleya k'u sinsin ani ka fɛn ye basigi k'o nati jamanaw kɔnɔ yaasa maaw na se ka baloko ɲuman kɔni sɔrɔ o jamana dɔw kɔnɔ cogoya min na. I n'a fɔ an y'a fɔ u ye bakurubaw la cogo min na baɲumankɛ tɔn min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye association Ixan maaw ye olu kɔni ye u bolo fa ka ton faratɔw ani yatimɛdenw ye ka se ka balo ani fini ta ka di ni maa kofɔlen ninnu na min yɛrɛ kuntagala bɛ t'i jɔ fo euro wari 2,000 yɛrɛ ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ nin fɛndi in kɔni bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye gɛlɛya ye k'o ta ka bɔ ni maa kofɔlen ninnu kan nin waati in na bon an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan diɲɛ kɔni gɛlɛyalen don ka da lahaliya caman kan ni balodi in yɛrɛ kɔni a yɔrɔ min na sa o de ye Badalabugu Imam Mamudu Diko ka misiri min bɛ yen nɔ a kɛra o kɔnɔna na tɛnɛta tɔgɔ la Aissata Mayiga ani Laji Mamadu Tarawele u sigila ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Ni dɛmɛ mun kɔni talen filɛ ka ɲɛsin yatimɛdenw ma a sababu kɔni ye association la bienfaisance Al Ixan ale ni association Sakina ka fara ɲɔgɔn kan baara wokumu kɔnɔna de walasa hali sisan yatimɛdenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An nana yatimɛden mɔgɔ ka tilali kɛ yan bi yatimɛden ninnu ye fɛn minnu sɔrɔ komi aw yɛrɛ bɔra ka images ta n'o ye malo 50 ye ani macaroni paquet kelen ani sukaro kilo 10 ani vaxi ani tulu 5 litres ani Lipton paquet kelen donc u garisɛgɛ donna o de la ani 1000 bɛ d'u ma k'a kɛ a passé o garisɛgɛ donna na o de la bi donc o kɔfɛ baara ninnu yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la ani mɔgɔ dɔ de bolo farala ɲɔgɔn kan n'o ye association dɔ ye an dɛmɛ association ni sigilen bɛ Farasi o association de y'an dɛmɛ ka se ka baara ninnu ka se ka sabati an bolo ni olu ye 2000 € di 2000 € pour que ka se ka yatimɛden 20 ta ka ni fɛn ninnu d'u ma donc an filɛ o kɛnɛ de kan bi. An ka sigida 5nan maire ale kɔni a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ni foli ka kan o de la a ye a ka nisɔndiyakanw yira nin kɛnɛ in kɔnɔna la. An nisɔndiyalen b'olu fo de k'a fɔ u mana kɛ sigida o sigida la an b'u fo ka wale ɲuman na u k'a dɔn u ye wale min kɛ a bɛnna ma a diyara n ye an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u sara ni hɛrɛ ye mɔgɔ minnu ye wari di Ala ka caman nɔgɔya u ka se ka caman di min ka bon ni nin bɛɛ ye parce que hali yatimɛ dɔrɔn ka fɛrɛ bɔ n'i b'o baraji da dɔn mɔgɔ si tɛ a fɔ k'i tɛ ni ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ si tɛ to kɔfɛ.
Association la bienfaisance Al Ihsan ale yɛrɛ kɔni bɛ baɲumankɛ waleya ɲumanw caman ta ka ɲɛsin maaw ma anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. O de la wele kɔni bilalen don maa ŋaniya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma. Bon nin baara dɔw kɛra an bolo komi aw yɛrɛ b'a kalama nin baara dɔw kɛra an bolo sunkalo makɔnɔ ani sunkalo kɔnɔna la. Donc an ye 800 sacs de riz an y'o tila n'o bɛnna 24 millions 800 ma. Ni min ye fana ye dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔso an bɛ dɛmɛ lase mɔgɔw ma banabagatɔw furakɛ an b'u ka nasiw san. Donc ani kalan fana mana ta an bɛ kalanminɛnw san ka di yatimɛdenw ani mɔgɔ minnu mako b'a la an bɛ kalanminɛnw san ka di olu ma. Baara dɔ bɛ yen n'o ye an bɛ sogow tila saliba natɔ filɛ nin an bɛna sogo tila k'a di dɛsɛbagatɔ ni yatimɛdenw ma mɔgɔ minnu mako b'a la donc an bɛna sogo tila k'a di olu ma. Donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ weleweleda da bila bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ baara minnu bolodalen b'an bolo an mako bɛ dɛmɛ la parce que pour que ka baara ninnu kɛ partenaires de bɛ yen minnu bɛ an dɛmɛ nin baara ninnu na kosɛbɛ o bɛ baara ninnu nɔgɔya an bolo. N'a ye maa minnu garisɛgɛ don ni dɛmɛ kofɔlen in kɔnɔna na olu yɛrɛ u ka nisɔndiyakanw yira nin kɛnɛ in kan. Bonya ye min dilen filɛ association mɔgɔw bolo n'an bɛ taa di an ka yatimɛdenw ma an nin bɛ don du da fɛ dɔrɔn yatimɛdenw bɛ nisɔndiya wa an yɛrɛ nisɔndiyara an bɛ dugawu kɛ Ala ka a mɛn sin na minnu bɛ ka nafolo di Ala ka a kɛ Ala ta ye Ala k'a bila mijani na Ala ka k'u ye siniɲɛsigi ye Ala ka k'u ye sutura ye Ala ka k'u ye barika ye. Ne yɛrɛ jɔlen filɛ yɔrɔ min na bi hali malo den kelen tɛ ne siso kɔnɔ bi ni Ala de bɛ k'a fɔ n bɛ dugawu de kɛ minnu kɛra sababu ye ka nin las'an ma foli fɔlɔfɔlɔ olu de ta ye a n'an dɛmɛbagaw mais n'i y'a ye dɛmɛbagaw b'a k'an ye mɔgɔ de b'an ɲɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'an ɲɛ yalasa ka nin fɛn las'an ma bonya las'an ma ani suma ninnu kuma t'an da kɔnɔ an ka foli de b'u ye Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma ani labanko ɲuman Ala k'a bila u ka mijani na u bɛ nin baara min na Ala ka n'u dɛsɛ a la olu bɛ kɛ sababu ɲuman de k'a las'anw ma cogo min na Ala k'u yɛrɛ sara k'an dɛmɛbaga ɲuman fana fo k'u barikada. Ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na wulada na ne nisɔndiyalen de don ne sewalen de don denmisɛnnin ninnu ye ne balimakɛ denw de ye ne balimakɛ fatura ka den 5 de to mun filɛ wotoro kɔnɔ o kɛra lejuratɔw cɛla a ka furakɛli ka gɛlɛ kuma dɔw la i b'a fɔ ko baloko fana ka gɛlɛ cogoya min na ni mɔgɔ fana kɛra sababu ye mun b'an dɛmɛ wulada sumalen na tiɲɛ na a diyara ne ye ne bɛ yɔrɔ min na ne wasalen de don ne kɔntalen de don a bɔra nafolo min na Ala ka barika don a la Ala ka n'u to janfana Ala ka sabali d'u ma Ala ka sini kɛnɛya d'u ma Ala k'u n'u ka denbaya kɔrɔ ɲɔgɔn bolo a bɔra nafolo min na Ala k'a didi k'u n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen sara kɛ ni alijinɛ firidawusi. An ka minisiri ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga jumadon ale irisiw ka jɛkulu tɔn dɔ bisimila juma min bɛnna juin kalo tile 3 ma san 2022 irisiw ka ni jɛkulu tɔn tun tɛ dɔwɛrɛ ye u yɛrɛ ka kɛnyɛrɛ ye cakɛda ɲɛmaabaw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu tɔn min na n'o ye association de coopération économique internationale walasa sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka busɔn cogo min na irisi jamana ani diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Irisiw ka ni jɛkulu kofɔlen a yɛrɛ maɲɛma n'o ye André Ableichenko ye ale yɛrɛ tun bɛ taamala an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ wa nin kɔni lajɛ in kɛra maɲɛna sa min ye irisiw yɛrɛ ka lasigiden an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye son excellence Igor Gurumi ko ye a jirala k'a fɔ sa ko ninnu kɔni taamana ka na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko min na sa o de ye k'a fɔ irisiw yɛrɛ ka kɛnyɛrɛ ye cakɛda belebele minnu bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ɲɛsinnen don sira dilanw ani sanni feerew yɛrɛ yakubali ma walasa kana boloɲɔgɔnma tɔ sinsin irisi jamana ani an yɛrɛ ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ka min kɔni ye angɛrɛ u nali ani min fana ye alikama ye fo ka taa se taji ani min ye yɔrɔbaw jɔliw ye sa i n'a fɔ siraw ani terrain siraw yɛrɛ o bɛɛ bɛ nin hukumu kɔni kɔnɔna na min ye André Ableichenko ye ale kɔni y'a fɔ ko ka nin taama in kana an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ko bonya segin de don bawo n'an hakili b'a la an yɛrɛ ka minisiri min bɛ yen nɔ min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Ablaye Diop ye u kun taamana ni minisiri wɛrɛw ye ka taa irisi jamana kan walasa ka taa nin baara kofɔlen ɲɔgɔn kɔni kun bɔ yen nɔ u kɔni ye ɲɔgɔn fo kosɛbɛ bolo ɲɔgɔnma kɔni hukumu kɔnɔna na irisi jamana ani Mali jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni lajɛ in kun jantɔ min ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye u y'o ta k'o di an yɛrɛ ka minisiri ɲɛma ma Dr Sogɛl Kokala Mayiga o jɔnjɔn in kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔ sa o de ye Académie internationale des télécommunications o jɔnjɔn a kɛrɛnkɛrɛnnen don ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ ye o cɛden ye kabini san 2014 wagatiw la.
an ka jamana polisilakaw bɛ ɲɔgɔn dan min kɛ walasa ka jala kumaba sɔrɔ n'o ye commissaire Jala ye a yirala k'a fɔ ko an ka jamana sariyasoba kɔni ye o bɔrɔtɔ k'o bɔ a ma o yɛrɛ kɛra mɛkalo tile 19 u ka sɛbɛnfura min yɛrɛ nimero bɛ ti jɔ 305 bonyɔngola an ka jamana sariyasoba kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu kɔni ni ɲɔgɔn dan kofɔli in bɔ a ma ko dɔw polisiw yɛrɛ ye u bolo sin fɛn caman na min kɛra k'a ma bɛn ɲɔgɔn dan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa yirala k'a fɔ nin kɔni ɲɔgɔn dan ye bɔli ma o kɛra sababu ye min kɔni ye commissaire minnu tɔni tun talen don olu kɔni yɛrɛ tun bɛ formation na nin ye a kalo 6 ye jamana sariyasunba ko olu kɔni ye nin bɔrɔtɔ ka ɲɛsin école de police yɛrɛ a ma ɲɛmaba o yɛrɛ ka a ko kɛbali ko bɛnta kɛbali dɔw fɛ Ali Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ a ko la. Mali kunkanko kibariyaw la maaw b'a kalama k'a fɔ ko fɛn min ye baara min kɔni kun dabɔlen don Mali ɲɛmaaw kɔni fɛ kabini waati jan ka jira k'a fɔ polisilakaw olu ka u ka gafew kɔni da yaasa u na se ka fɛn min ye ɲɔgɔn dan kɛ ka se ka kɛ fɛn min ye commissaire kɔni ye fɛn min ye polisisow kɔni na cogoya min de la ni o sariya yɛrɛ ni o kɔni hakilina walima o hakilila o kun tala Mali ɲɛmaaw kɔni fɛ Mali ministre ani jamana ɲɛmaa ka lasigi dɔ kɔni senfɛ ni u b'a wele ko conseil des ministres o de hukumu kɔnɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla o de la jirala k'a fɔ ko o baaraw kɛlen ni jaabiw kɔni nana bɔ fɛn min ye ni maa dɔw bɛ yen ni olu kɔni kun tala k'a fɔ olu na kɛ commissaire kɔni ye nka jirala k'a fɔ maa dɔ ka gafe doli kɔni kɔfɛ fɛn min ye Mali kiiribuloba sanfɛ kiiribulo n'u ye cour suprême kɔni ye k'a jira k'a fɔ baaraw tɛmɛna sira minnu fɛ ko a ma ɲɛ a jirala k'a fɔ ko o kiiribuloba ko a kɔni wuli ka jɔ kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ o jaabiw k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ yen fɔlɔ o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn min ye nin ko ninnu kɔni kan ko fɛn min ye jamana ɲɛmaaw kɔni kun ye laɲini de kɛ k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ fɛn min ye commissaire maa 115 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa jirala k'a fɔ o maa 115 ko o bɛɛ lajɛlen kɔni kun talen don wa dɔw yɛrɛ kun ye u ka baara kun fɔlɔ kɔni daminɛ commissariat fana kɔni na ka ban wa ko fɛn min ye cour suprême o kɛlen ka u ka nin sariya in kɔni ta ani ka hakilila in kɔni ta ko o baaraw ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ la fɔlɔ o de la ko mun de y'a to fɛn min ye o ye nin kɔni jɔ ko ka sababuya kɛ fɛn min ye yaasa i kun ka se ka kɛ ɲɛmaa ye fɛn min ye walima yaasa i kun ka se ka kɛ commissaire kɔni ye maa minnu ye gafe kɔni don k'a jira k'a fɔ a ma ɲɛ olu ka fɔ cogo la n'u ye Maga Aidara ye olu y'a jira k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw kun ye min de fɔ ko fo fɛn min ye kalan gafe ka kɛ i bolo u bɛ min wele ko master wa fɛn min ye u bɛ min fana wele tuguni ko sous-officier i ka kɛ o maa fana dɔ ye wa fɛn min ye a ka sɔrɔ i ye san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni de kɛ baara kɔni na o kɔfɛ fana fɛn min ye u y'a jira fana k'a fɔ i si hakɛ o ka taa san 53 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de la jirala k'a fɔ ko nin sariya minnu ta la ani hakilila minnu ta la Mali ɲɛmaaw fɛ ko fɛn min ye maa dɔw bɛ yen ni maa 115 la ko olu kɔni ye ta la ko k'a sɔrɔ olu kɔni tɛ fɛn min ye nin sariya ninnu kɔni kɔnɔna na ko o de hukumu kɔnɔ u ka fɛn min ye Maga Aidara a n'a nɔfɛmaw olu kɛlen ka nin kɔni ye ko o kɛlen ka gafe kɔni don fɛn min ye kuru kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka fɛn min ye a jaabiw k'o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ fɔlɔ ko nka o kɔni y'a jira fana k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen ni u ye gafe kɔni don ko olu fana ye maaw ye maa minnu ni olu fana kɔni se don la fɛn min ye nin ɲɔgɔn dan in kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko yala fɛn min ye nin ɲɔgɔn dan minnu filɛ nin ye ko a bɛɛ lajɛlen de bɛna bɛ ji la wa ko nka maaw k'u hakili sigi fɔlɔ ko k'a sababuya kɛ fɛn dɔw bɛ yen o kɔni jɛngɛnna nka fɛn min ye ji a ma bɔn fɔlɔ ko k'a sababuya kɛ ko hakili jagabɔ a bɛ ka kɛ ko ninnu kɔni kan ka jateminɛ ni ji ɲɛma jɔlen ko k'a sababuya kɛ jamana ɲɛmaaw ko u ye miliyɔn caman ka se ka o kɔni de bɔ yaasa ka se ka ni ɲɔgɔn dan in ka a labɛn cogoya min na ko kɔrɔ b'a jira k'a fɔ faso ko a mago bɛ fɛn min ye nin commissaire ninnu kɔni na wa o kɔni y'a jira fana k'a fɔ ko yala n'i ye jateminɛ kɛ fana maa dɔw fana bɛ yen minnu bɛ yen ni olu kɔni ye hakilila minnu kɔni fɔla k'a fɔ ko fo i ka o gafew sɔrɔ ani a si hakɛ sɔrɔ ko maa caman bɛ o la olu bɛ olu kɔni tɛ u yɛrɛ ye fɛn min ye nin hakililaw kɔnɔna na ko nka maa caman wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni de bato ani minnu b'u u yɛrɛ ye a kɔnɔna ko yala fɛn min ye olu bɛɛ lajɛlen de bɛna bila ka sababuya kɛ ko maa dama dama olu ka gafew ma ɲɛ wa o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ maa ko i bɛ den ko k'a ban k'a mina a koliji maa bɛ sɔn k'o bɛɛ cɛ k'o fili wa ko fo ko ninnu ko k'o jateminɛ fɛn min ye ji ɲamajɔ de la ko k'a sababuya kɛ ko nin ɲɔgɔn dan nasuguya ko nin y'a siɲɛ sabanan de ye ko a bɛ kɛ faso kɔnɔna na ko nka fɛn min ye maa caman kɔni bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya jira ko k'a sababuya kɛ san 2017 ani san 2019 ko nin y'a sabanan kɔni de ye fɛn min ye ni maaw b'u ka nisɔngoya kɔni jira k'a jira k'a fɔ ko a kɔni ma ɲɛ wa Maga Aidara a n'a nɔfɛmaw
ko ma do minnu fana kɔni ye o kɔni sen do fɛn ye ni ɲɔgɔndan in kɔnɔna o y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye kabini jamana yɛrɛ bɛ yen ni ko ninnu bi kɛ ko i b'a ye k'a fɔ fɛn ye maa caman bɛ yen minnu b'a fɔ ko o tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ ko wa ni ye ɲɔgɔndan in yɛrɛ jateminɛ a kɔni labɛnna fɛn ye sariya jumɛn de kɔnɔna na o de ye fɛn ye sariya dɔ bɛ yen ni o sigila kabini san 2006 waati ni o b'a wele sariya nimoro 6/50 fɛn ye ni a bilala sen kan février kalo kɔnɔ san 2006 waati ni jamana ɲɛmakɔrɔ Amadu Tumani Ture ale ka a n'a a ka ministre premier ministre Isufi Mayiga ani fo ka taa se finance ministre ani maa wɛrɛw kɔni ma ko olu de ye nin bila sen kan ni o ɲɔgɔndan dɔw bɛ yen ni olu kɔni labɛnna o sariya kelenw kɔnɔna na ko o de la fɛn ye nin ɲɔgɔndan ninnu fana ko o bɔla o siraw de fɛ o de hukumu kɔnɔ ko ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye san 2006 waati ni fɛn ye maa caman ni olu kɔni t'a la ko i n'a ye k'a fɔ Amadu Tumani Ture ko olu kɔni ye o ka ɲɔgɔndanw kɔni labɛn o la ka taa se fɛn ye ministre min kun bɛ lakana kɔni kunna o waati ni o ye Gasama ye fo ka taa se fɛn ye économie ministre n'o ye nafolo ko ministre Abubakar Traoré ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye o tɛgɛnɔ bila gafe la min b'a jira k'a fɔ siraw maaw kan ka bɔ nin sira de fɛ yaasa fɛn ye polisiw ka ɲɔgɔndan a bɛ se ka kɛ sira min fɛ kosɛbɛ ni a bɛ kɛ sariya kɔnɔna na ko nka fɛn ye min kɔni bɛ nin kɔnɔna na ma a bɛ se ka min kɔlɔsi ko kuru kɔni m'a jira k'a fɔ ko faux diplôme ko o yela ko nka fɛn ye sariya minnu de bɛ yen ni maaw kan ka concours kɔni kɛ o sen fɛ ko o sariya dɔw de bɛ yen ko olu kɔni sɔsɔla wa a jirala fana k'a fɔ ko jamana ka kiiri tigilamɔgɔ ko ale kɔni ye maaw bila ka ban k'a fɔ ko ka lajɛli kɛ fɛn ye ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛya u ka ɲininiw kɛ k'u jɛya yaasa fɛn ye jaabi ɲuman na se ka sɔrɔ a la cogoya min na wa fɛn ye u y'a jira fana k'a fɔ ko ni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bila la ko a na kɛ gɛlɛya ye fɛn ye maa minnu bɛ yen ni u b'u u yɛrɛ ye fɛn ye laɲiniw kɔni kɔnɔna na. Maliden minnu sigilen don Faransi ni fili tun bɛ u ka kartina yɛrɛ la o kɔni u ka kartinaw fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ bɛnna karti 14 ma k'o bila ka na di anw yɛrɛ ka jamana minisiri ma min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani farafinna jamana tɔw walankatali la ɲɔgɔn na n'o yɛrɛ ye Alhamdu Aga Ilɛni ye a yirala k'a fɔ ko ni kɔni karti ninnu nakun ye de sa walasa ka se ka fili minnu b'u la k'olu bɔ u la cogo min na ni anw yɛrɛ ko ma ko demande de correction o yɛrɛ kɛra anw yɛrɛ ka jamana marabaw yɛrɛ kɔni ye waleya min ta walasa kartina ko yɛrɛ degun minnu b'a la ka se ka wuli ka bɔ maaw kan cogo min na wa a yirala k'a fɔ ko min kɔni ye komite kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko bɛna sigi nin baara yɛrɛ kama walasa ka se ka a fɛsɛfɛsɛ cogo min na a kana se ka fili wɛrɛ kana se ka ye a la cogo min na wa a yirala k'a fɔ ko min kɔni ye kartina ko kɔlɔlɔ ye k'a bɛ kɛ sababu ye an ka maa minnu sigilen don kɛnɛmana jamana ninnu na min kɔni ye baarantanya ye k'o bila u da la wa min ye carte séjour sɔrɔbaliya fana ye ka o bila u da la wa min ye hali i tɛ se ka voyager ka o fana bila u da la to a yirala k'a fɔ ko min ye nin waleya ye sa min ye ka se ka nin kartina ninnu ka se ka u yɛrɛ corriger cogo min na ko o bɛ na kɛ daridari yɛrɛ la walasa min kɔni bɛ nale ni an ko ma ko carte biométrique walasa fili kana ye o baaraw la cogo min na wa yirala k'a fɔ min ye jamana wɛrɛw taw ye olu fana y'u taw bilala ka na wa a sera an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Ayisata Mayiga fɛ. Congo RDC jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ jumado ko u ka finitigi ka 17 bɔɲɔgɔnko u ye olu yɛrɛ kɔni ka janaja de kɛ ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni fatura kɛlɛ de kɔnɔna la kɛlɛ mun tun bɛ u ni banbacimaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko M23 maaw ni wagati kelen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɔra RDC jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'u ka dusumakasa yɛrɛ yira barisa u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min Rwanda jamana ye ko o de kɔni bɛ ni banbacima ninnu yɛrɛ kɔni kɔrɔ ko o de la olu kɔni bɛ fɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ ni Rwanda jamana yɛrɛ kɔni ni janaja kɛyɔrɔ in na maa 17 bɔɲɔgɔnko ni olu ye finitigilakaw ye ni olu fatura kɛlɛ in kɔni kɔnɔna la olu tɔgɔ yɛrɛ kɔni kalanna maaw ka se ka a mɛn cogoya min na ka tila ka u ka mangutuw kɛ kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko colonel 2 olu kɔni fatura a kɔnɔna la o ni u ka docteur kelen yɛrɛ fana kɔni kun bɛ a la M23 maaw olu yɛrɛ kɔni ye banbacimakɔrɔw de minnu ye Rwandɛw yɛrɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko Tutsi olu yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ daminɛ tuguni san 2013 wagatiw la Congo RDC finitigilakaw fɛ o de kɔni na a yirala k'a fɔ ko mɛkalo kɔnɔna la u yɛrɛ kɔni nana u gɛrɛ Goma dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niragongo yɛrɛ kɔni fanfɛla la o de la bisikiyali kɔni taara ka ɲɛsin Rwanda jamana ma k'a fɔ k'u bɛ ka nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don
Niger jamana kɔnɔna la fɛn min u ka jamana ɲɛmaa ye Mohamed Bazoum jumadon ale yɛrɛ kɔni a yira ka fɔ ko yafa da yɛrɛ kɔni yɛlɛlen no maa ye maa minnu yɛrɛ kɔni donna banbaci waleyaw kɔnɔna la ni olu yɛrɛ kɔni nimisara ni wagati in na a y'a yira ka fɔ ko ni u kɔni nimisara banbaci waleya in na n'u kɔni nimisara u ye waleya cɛjugu minnu ta ka ɲɛsin maaw ma dɛmɛ yɛrɛ na kɛ olu ye walasa u bɛ se k'u ka adamadenya yɛrɛ kɛ cogoya min na ka fara o kan dɛmɛ fana bɛ kɛ u ye kasabi fan fɛ walasa u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya min na o de kɔni kɛra Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kumakan ye février kalo laban wagatiw la a yirala ka fɔ hali sisan nɔ Niger jamana ɲɛmaa ko ale ni banbacimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ État islamique kɔnɔna yɛrɛ la olu yɛrɛ kɔni ye sigi dɔw kɛ walasa bɛn bɛ se ka na cogoya min na Niger telesoba ale kɔni a yira ka fɔ ko fɛn min u ka camancɛ ko ministre ye ni o ye Amadou Adamu Sule ye ale ni Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni tagama kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka taa yɔrɔ dɔ lajɛ ni o kɔni bɛna kɛ yɔrɔ ye maa minnu ni misara banbaci walew la olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila o yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna la cogoya min na wa a yirala ka fɔ ko ni centre kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko fɛn min ye tantan dɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna la walasa ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la cogoya min na ni centre kofɔlen ale kɔni bɛ Amdalayi de kɔnɔna la ni o ye u ka jamana fan ye u b'a fɔ yɔrɔ min yɛrɛ ma ko région de Tilaberi ka kɛɲɛ ni kɛlɛ min bɛ Rusi ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ na ɲini ka kɛ sababu ye ka na ni baloko gɛlɛya ye farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye farafinna fara ɲɔgɔn kan kulu ɲɛmaa ye Macky Sall ale kɔni ye tagama kɛ jumadon ka taa Vladimir Putin yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Rusi jamana président ye ni sigi in kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Macky Sall ye ale y'a yira ka fɔ ko Vladimir Putin a kɔni ye jigisigi kuma caman fɔ ale yɛrɛ kɔni ɲɛna Macky Sall ale y'a yira ka fɔ ko a y'a yira Vladimir Putin na ko fɛn min ye farafinna jamanaw ye ko ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛla ka jouer olu yɛrɛ kan ko wa ko ni dun y'a jateminɛ ko farafinna jamanaw u caman ka alikama yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Rusi jamana de kɔnɔna la fo ka taa se Ukraine yɛrɛ kɔni ma Macky Sall a y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye Rusi président ko a kɔni y'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la ko ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn kosɛbɛ ko ni sanction minnu binnen don ko a kɔni bɛna jouer jamanaw kan jamana minnu yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ cogoya man ɲi kosɛbɛ i n'a fɔ farafinna jamana caman ta yɛrɛ kɔni bɛ cogoya min na ni y'a jateminɛ sanction kɔni talen don ka ɲɛsin Rusi jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union Européenne maaw fɛ fo ka taa se l'Américain ka jamana yɛrɛ kɔni ma o de kɔni na farafinna jamana caman bɛ olu yɛrɛ kɔni hakilinaw falennen don sanction ninnu tali yɛrɛ kɔni na ka ɲɛsin Rusi jamana yɛrɛ kɔni ma barisa ni y'a jateminɛ kɛlɛ in kɔni kɔlɔlɔ bɛ ka jigin jamana caman kan farafinna kɔnɔna yɛrɛ kɔni na san 2018 kana san 2020 na farafinna jamana ale yɛrɛ kɔni ka bile caman bɛ bɔ Rusi ni Ukraine jamana de kɔni kɔnɔna la Banque africaine de développement maaw olu kɔni y'a yira ka fɔ ko kɛmɛ sara la mun farala alikama sɔngɔ yɛrɛ kan a bɛ t'i jɔ fo 45 bɔɲɔgɔnko la kabini san yɛrɛ kɔni daminɛna ka fara o kan tajikow fana kɔni gɛlɛyara ka sababu kɛ nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ni dun y'a jateminɛ farafinna jamana caman bɛ bibi na samiya yɛrɛ ma ɲɛ yɔrɔ minnu na ni o bɛla ka kɛ sababu ye bagan caman yɛrɛ kɔni bɛ ka sa wa sɛnɛ yɛrɛ kɔni cogoya ma ɲɛ ni nana fara o kan o de kɔni ye ka gɛlɛya dɔ yɛrɛ kɔni fara gɛlɛya wɛrɛ kan tuguni kuluba dɔ bɛ yen nɔ jagoko kunna ale ɲɛmaaba Ngozi Okonjo-Iweala ale kɔni a yira ka fɔ ko Ukraine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko alikama hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o ma se ka bɔ ka sababu kɛ kɛlɛ ye o bɛ tali kɛ alikama tɔni miliyɔn 25 bɔɲɔgɔnko de la a y'a yira ka fɔ ko juin kalo in fana kɔnɔna na ko alikama mun yɛrɛ kɔni fana sera ni o bɛna bɔ furu kɔnɔnaw la tuguni o de bɛ tali kɛ alikama miliyɔn 25 bɔɲɔgɔnko wɛrɛ la tuguni Nin bɛ dansi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana ye yarabi Ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ aw kan bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma